अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो हम चलते हैं अब इस टाइम। ये मेरे दोस्त का वालिद फौत हो चुका है, वहाँ चलते हैं, तो उनका ख़त्म का एहतमाम है, वहाँ चलते हैं। उसके बाद जो दुनिया की रूटीन है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो जी मेरे पास देखो, ये मेरा तोहफ़ा आ चुका है, मेरे बड़े भाई का बेटा जी, मेरा बेटा मदरी साहब। क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का करम तबीयत से ठीक है यार? बड़ी तैयारी श्यारी कोई हो, कहाँ जा रहे हो? अमल पर सर किया बच्चों अमर के मिलने अपने बेटे को मिलने जा रहे हो? बेटा आपका है ठीक? ठीक है, शुक्र है। चलो भाई, सर्दी से उसे ढाक छाक के रखिएगा इंशाल्लाह, और उसे गरम गरम चीज़ें, गरम कपड़े पहनाइएगा। इंशाल्लाह। देखा हम बड़ों का ये हाल है तो फिर वो तो बच्चों का क्या होगा। इंशाल्लाह, ये अल्लाह ताला आपको बच्चा बख्श दे। इंशाल्लाह। तो ज़रूर जाए। आपकी मेहरबानी, आपने कोको के लिए मैंने बोला था आपको लेके दिया आपने। हाँ यार, ये कोको लेके जाए, आप तोहफा है ये, आपको ससुराल को खिलाना है यार, आप ससुराल वालों को। इंशाल्लाह। तो नाश्ते में बड़ा मज़ा करती है कोको, तो इनके व्लॉग में देखिएगा कोको क्या चीज़ होती है जी। तो मदन साहब के व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। तो अल्लाह ताला ऐसे सही सलामत ले जाए भी अपने ससुराल और सही सलामत लेके आए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़मान में रखे। चलो जी, तो आज की सुबह का आगाज़ हो चुका है, बहुत प्यारा दिन है। तो कुछ मेरे दोस्त का वालिद फौत हो चुका था, वहाँ गया तो अफसोस किया, तो खैरात का एहतमाम था, वहाँ गए पहुँचे। उसके बाद मैं पहुँचा घर। सर्दी बहुत है, देख रहे हैं मेरे मुंह से कैसे अक्स निकल रहे। तो व्लॉग सबका देखा तो बहुत प्यारी प्यारी किसी ने बातें की, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, सब पर रिव्यू की बात करते हैं और रिव्यू देते हैं सब पर, और मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों के साथ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपनी प्यारी बेटी सितारा बेटी के पर पे। उसका व्लॉग देखा, बहुत प्यारा लगा। अम्मी के साथ वो अच्छे तरीके से घूम रही हैं, और साजिद साहब का व्लॉग देखा, बहुत प्यारा लगा, बच्चों के साथ एंजॉय सब कुछ। बाकी बातें की कुछ लोगों ने, मैंने व्लॉग बनाया या किसी ने और ने बनाया। तो सितारा पर भी, सितारा क्या है, सितारा को एक मतलब मुझे शहबाज बड़े साहब कह रहे थे भी, सब ने कहते हैं, उसने कहा मैंने पाला, वो कहते हैं भाई अकबर कहते हैं मैंने पाला, वो कहते हैं मैंने पाला। बात ऐसे है कि भाई इन बच्चों को पालने वाली भी अल्लाह की ज़ात है। हम लोगों ने ऐसे पाला कि भाई आपको तफसील से समझा दूं। भाई मैं रहता था भाई सरवर के यहाँ, भाई सरवर सऊदी अरब था, और मेरी मतलब वाइफ की बहन थी, वो इनकी वालदा जो शाहबाज की है। तो अकबर साहब रहते थे भाई यासीन के घर, ख़र्चा भाई साहब का भेजते थे सऊदी अरब से, बस लेके हमें देना होता था। मतलब जो सौदा, मतलब जो अखराजात या फिर बच्चों की तकलीफ़ या परेशानी, जा डॉक्टर के पास ले जाना, ये वो हम करते थे। भाई अकबर साहब हम दोनों के साथ घर घर बिल्कुल साथ ही हैं। अभी शाहबाज और फ़ारूक का घर आप देख रहे हैं, अभी बिल्कुल करीब करीब है। तो एक तरफ भाई अकबर रहता था, दूसरी तरफ मैं रहता था। तो ये बाबर दिलबर भाई अकबर, तो ये रहते थे सितारा के घर में। तो ये खेलते कूदते भी एक साथ थे, पढ़ने भी एक साथ जाते थे। तो जो भाई साहब पैसे भेजता था, मतलब एक घर का खर्च करना, ये वो बस भाई अकबर ही करते थे। तो उनका कहने का मकसद भाई का ये था कि भाई वो पालता पोसता था, क्योंकि वो भाई साहब तो सऊदी अरब थे, ग़ुलाम यासीन, भाई सरवर साहब सऊदी अरब थे। तो मैं भाई सरवर के घर मतलब रहता था, और मेरी वाइफ और हम सब एक साथ रहते थे, ये फ़ातिमा, सुमेरा, मदनी, शहबाज। तो इस घर का जो है ना खिदमत मैं करता था, तो यासीन भाई की खिदमत करता था अकबर भाई। तो बस पालने वाले की अल्लाह की ज़ात है, हमने किसी को नहीं पाला भाई। तो घर एक साथ होते थे, जो मैं अगर नहीं होता था तो फिर भाई अकबर सौदा लेके यहाँ दे देता था। अगर अकबर भाई वहाँ नहीं होता था भाई यासिन के घर, तो जो चीज़ ज़रूरत की थी, हम बड़े थे तो हम लेके देते थे। दुख दर्द जो कुछ भी है, स्कूल आना जाना, ये वो सब कुछ हम लोगों ने किया, क्योंकि भाई यहाँ नहीं था, सऊदी अरब था।
وہ 2 साल 1.5 साल 3 साल के बाद छुट्टी पर आते थे। पालने वाले अल्लाह की ज़ात है, तो मकसद ये है। बाकी जो है आगे की बात देख रहे हैं भाई, जब से वाईटी बनी है वो हमारा जो एक पेड़ लगाया सितारा बेटी ने, अब सब उसी पेड़ से ही खा रहे हैं। अब जो माने ना माने, मैं तो भाई यही कहूँगा, अभी हम सब जितना हमारे ख़ानदान में चैनल बने सब सितारा की वजह से हैं, और सब सितारा की वजह से ही सबको देखते हैं। तो खैर कोई ना कोई ज़रिया बनता है इंसान के लिए, अल्लाह ताला ज़रिया बनाता है, तो हमारे लिए ज़रिया बनी सितारा बेटी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जितना हमारे ख़ानदान में चैनल बने, बड़े के, बूढ़ों के, बच्चों के, तो सब हम सितारा बेटी की वजह से ही जाने पहचाने जाते हैं। जब जिस छाँव पर हम बैठे उस दरख्त को काटेंगे तो फिर दरख्त सूख गया तो फिर छाँव कहाँ रहेगी, छाँ तो नहीं, छापर तो नहीं रहेगा। जिस दरख्त पर हम बैठे उसकी खैर मनाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदा है मनाते रहेंगे, और हमारे पैर को जो हाथ लगाएगा उसके साथ भी निपट लेंगे, क्योंकि ये हमारा वो पैर है जो हम जिसकी खैर चाहते हैं। ये रहा तो हम हैं, वो नहीं, सितारा नहीं तो हम नहीं। तो बाकी ज़िंदगी मौत और सब चीज़ अल्लाह के हाथ में। तो सितारा बेटी हमारे लिए सब कुछ है। अल्लाह ताला इसको तरक्की दे, बहुत दिन ब दिन तरक्की दे, चुगना तरक्की दे। अल्लाह ताला हिमायत करे इसी की भाई, क्योंकि हम इसी के नाम से पहचाने जाते हैं। ये जो ना माने तो ना माने, हम तो भाई मानेंगे। सलाम हो गया सितारा बेटी को, और उसके देखने वालों को, उसको प्यार करने वालों को, इसके जितना सपोर्टर है सबको सलाम भाई। हमारी प्यारी बेटी सितारा बेटी का जितना सपोर्टर है सबको सलाम हो गया, सबकी मोहब्बत, सबको प्यार। ज़किया क्वीन हमारी अमेरिका से जो बेटी है भी, उन्हें किसी ने धमकी दी तो बेटी हम आपके साथ हैं। जैसे सितारा बेटी मेरी बेटी है, आप भी हमारी बेटी हैं, तो आपने बहुत सारी सपोर्ट की हमारी, तो सितारा की भी आप बहुत अच्छी सपोर्टर हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। ये चाचा आप लोग के बैठे, जो आप लोगों को कुछ कहेगा तो उसकी 32 की 32 निकाल के पैर रख देंगे। अरे बाबा आप क्या ख्याल, आप अमेरिका बैठे तो हम पाकिस्तान में बैठे, आप हमारा अमेरिका से बैठ के साथ दे सकते तो हम पाकिस्तान से बैठ के आपका साथ दे सकते। तो आप लोगों को व्लॉगिंग नहीं छोड़नी चाहिए, आप रिएक्शन देती रहें, बहुत प्यारा रिएक्शन देती हैं। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हम आपके साथ हैं, और सितारा बेटी भी आपके साथ है। तो जैसे हमारी प्यारी बेटी नौशीन साहब कभी कभी नाराज़ हो जाती है हम पर, कभी खुश हो जाती है, तो खैर अल्लाह ताला उसे भी सलामत रखे अभी हमारी। तो एक तो मेरी पता नहीं क्या है वजह, मुझे ज़्यादा अच्छी क्यों लगती है अभी मेरी वो अपना मादरी ज़बान की वो ब्लॉगर है, रिएक्शनर है, तो मुझे बहुत वो प्यारी लगती है बहुत। नौशीन मुल्तानी साहब मेरी कास्ट वाली है, क्योंकि मेरी ज़बान वाली है। तो पहले वे गांव भी तकरीबन हमारे करीबी हैं, अब वो मुल्तान में, तो मेरे पीरों का शायर है वो मुल्तान। तो पहले जो अपना नौशीन मुल्तानी साहब काम करती थी, मैं भी वही करता था, यानी वो भी ड्रामों में काम करती थी, मैं भी ड्रामों में काम करता था, लेकिन नसीब की बात हम उस टाइम नहीं मिले। तो खैर कभी इंशाल्लाह मिलेंगे, अल्लाह ताला उसे भी सलामत रखे भाई। तो शाहबाज वड़ाई साहब आपको भी अप्रिशिएट करते हैं हम, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आप हर दूसरे दिन मेरा नाम लेते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपको भी सलाम हो गया। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मरियम फ़ाज़ साहब ने भी बहुत दुख दर्द सहे सितारा बेटी के लिए, उसे भी हम अप्रिशिएट करते हैं और भाई सलाम करते हैं, क्योंकि उसने भी भाई सऊदी अरब कौन छोड़ सकता है, अपने बच्चों के रिस्क रोटी छोड़ के सितारा बेटी के लिए उसे पाकिस्तान आना पड़ा। हमारी बड़ी जो बेटी है सलमा साहब, उनकी गलती से किसी की रोज़ी चली गई, फ़कत ख़ुद को ऊपर करने के लिए सबको उसने डिफेम कराया, असगर साहब ने और मेरी प्यारी बेटी सलमा साहब ने। ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों ने इतबार क्यों किया, अभी आपने कसमें कुरान उठाई तो सब ने मान लिया, आपने रो के बोला, जब आपने कलाम पाक उठा लिया तो फिर सबको मानना पड़ गया, क्योंकि मुसलमान है सब। उन्होंने कहा भी हरम पाक में जब कोई एक बंदी कलाम पाक उठा रही है तो भाई उसकी बात सच्ची होगी। लेकिन आप देख लें कि कितना सच था कितना झूठ था। जो उसके सिपाही थे सब भाग गए, सब ने बोला भी हम ये सब झूठ था।
تو کلام پاک اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے، تو پھر بھی آپ نے جا کے حرم پاک میں اٹھایا، کیا ہے $1 کے لیے، ایک پیسے کے لیے؟ تو اب اپنی آرمی کے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ آپ اپنے قدموں میں کھڑے ہو گئے، آپ کے ولاگ چل گئے، آپ کا چینل اچھا چل گیا، تو جو آپ لوگوں نے جس لوگوں نے آپ کا جھوٹ کا ساتھ دیا وہ بھی بیچارے ختم، منی میٹ ہو گئے، لاما میٹ ہو گئے بھائی۔ تو لیکن ستارہ بیٹی کو تو بھی جو اس کی آرمی کہتی ہے، جو اس کے چاہنے والے کہتے ہیں وہی کام کرتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھ دی ہے۔ جیسے اس نے کہا بھی آپ فلاں بندے کو چھوڑ دے تو چھوڑ دیا، فلاں گھر میں فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے تو اس نے آپ لوگوں کا کہنا مانا۔ اس کا بڑا دماغ ہے، تو وہ اب تک بھی آپ سب کے ساتھ ہیں، ہمارے بھی ساتھ ہیں۔ دیکھو نا، مجھے کسی نے رکایا جب نا تو وہ کہہ سکتی تھی چاچو آج کے بعد آپ ہمارے ولاگ میں نہ آئیں، اگلی بات نہ سمجھاتی۔ اس نے کہا چاچو کچھ دنوں کے لیے مجبوری ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ کو میں آپ کو ولاگ میں نہیں لے سکوں گا۔ میں نے بہت ہنس کے اسے کہا، میں نے بولا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، تو میں نہیں آؤں گا آپ کے ولاگ میں۔ تو جب اسے ضرورت پڑی میری، اس نے آواز دی، میں چلا گیا۔ تو اس نے آواز دی، وہ کہتے نا تم نے دی آواز لو میں آ گیا۔ تو بیٹی ہماری نے جب بھی مجھے آواز دی میں چلا گیا، پہنچا، اور ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ بھائی میں اس کے تھم لگا کے سب چیز میں اسی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہوں، تو میں اس کے اپریشیٹ کرتا ہوں اور رات دن دعائیں بھی دیتا ہوں اسے، کیونکہ بھائی جس کے پیڑ کے نیچے انسان بیٹھے نا، اس کی چھاؤں کے نیچے، تو اس کی خیر منانی چاہیے۔ تو میں تو انشاءاللہ اس کے بچوں کی اور اس کے لیے ساری زندگی دعا کرتا رہوں گا، ستارہ بیٹی کے لیے۔ تو یہ تھا میرا اوپینین اپنی بیٹی کے لیے بھی، کیسے ہم نے پالا، کیسے پوشا، اور کیا ہمارا اوپیجن تھا۔ سب خرچہ اس کا تھا، لیکن ہم خدمت گار تھے، یعنی شہباز کا والوں کا میں خدمت گار تھا، اور بھائی اکبر تھا جی ستارہ بیٹی والوں کا خدمت گار۔ کبھی وہ نہیں ہوتا تھا، ہم بھی خدمت کر لیتے تھے، لیکن ہم بھائی ایک ہی ساتھ تھے، ایک بالکل ایسے گھر تھے ہمارے، بالکل ایک ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دلبر صاحب پہنچ گئے کراچی جی۔ دلبر کے لیے جی مجھے 2000 بندوں نے چھوڑا، وہ دلبر صاحب پہنچے، لیکن دلبر صاحب آپ مجھے دیکھ کے نا بہت اچھا لگا کہ آپ اپنے بچوں کے پاس پہنچے، لیکن غصہ بہت آیا بھی آپ بچوں کو ٹھنڈے پانی میں لے کے گئے، کیونکہ اتنا ٹھنڈ ہے پاکستان میں، تو پورا ایک ہی جیسے ہوگا، کراچی میں اتنا گرمی بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے بہت غلط کیا، آپ ان بچوں کو پانی میں چھوڑا، تو بھی بہت غلط کیا آپ نے، پانی میں جا کے چھوڑ دیا۔ ادھر تو بہت ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ سے تو کتنا مطلب لوگ ادھر بیمار ہو رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو جائیں گے، لیکن یہ دیکھا کہ بچے آپ کے ساتھ کتنا خوش تھے، یہ دل کو بہت خوشی ہوئی کہ بچے کتنا دن سے اداس تھے، وہ خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بچے بخش دے، سلامت رکھے بچے آپ کے۔ تو یہ دیکھیں کہ بچے کتنا پیارے ہوتے ہیں، اور اتنا دن آپ نہیں تھے تو کتنا خوش ہوئے۔ تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا ابھی اتنا جلدی اٹھتے ہو بچے، لیکن آپ کے جانے سے میں نے آپ کے آج ولاگ میں صبح اٹھ کے دیکھا، تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ اٹھ کے کتنا گھل مل رہے تھے اور کھیل رہے تھے، کیونکہ آپ تو بڑے ہیں، بچوں کو ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم اپنے باپ کی۔ تو خیر آپ اسے اپنا حق ضرور دیجیے گا اپنے بچوں کو، یہ میرا کہنا ہے جی، آپ سے کہہ سکتا ہوں، تو باقی تو دے تو نہیں سکتا۔ یہ ہو گیا۔ باقی جی آپ سے جو باقی بات نہ ہوگی جی میری نجمہ بیٹی صاحب، آپ کو میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی باتیں مت کریں، یہ شادی کھڑکا دے گا فاروق، مجھے پتہ ہے شادی کھڑکا دے گا، پھر آپ روتی رہیں گی، بعد میں نہ کہنا کہ چاچو آپ نے ساتھ نہیں دیا، پھر کہتے ہیں بھی چاچا جو ہے نا ایسے کہتا ہے، پھر کہتے ہیں بھی چاچا جو ہے نا سچ کہتا ہے، چاچا سچ کہنے سے رکتا نہیں ہے، پھر آپ لوگوں کو لگتا ہے غصہ، تو غصہ نہیں لگنا چاہیے بھائی۔ میں اب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شادی والا میٹر آپ چھوڑ دے، اچھی بات نہیں ہے نجمہ بیٹے، آپ کو پھر سمجھا رہا ہوں، آپ کا بھیجا کہاں گیا ہے بھائی؟ تو آپ کے بچے جوان ہیں ابھی، اپنے بچوں کی سوچیں، اپنی شادی کے بارے میں بھی، اپنی شوہر کے بھی شوہر، بچوں کے بچے سوچیں
جی شوہر کی شادی ہوگی نہیں، اپنے بیٹے کی شادی کے بارے میں سوچے، آپ کی بیٹیوں کے بارے میں شادی کے بارے میں سوچے. یہ اپنے شوہر والا میٹر چھوڑ دے بھائی، اپنے دماغ سے نکال دے، کوئی اور کانٹیکٹ لائیں تو اچھا ہوگا. تو میری یوٹیوب فیملی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، ہنستا اور مسکراتا رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اس سردیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ لوگوں کو ایک کچھ کر کے رکھے. اور جو ہماری فیملی میں میٹر چل رہے ہیں، اللہ کرے بہت جلد ٹھیک ہو جائے، میری یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، ستارہ سپورٹر کو اور اس کے دیکھنے والوں کو سلامت رکھے. اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک، شیئر، اچھے کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.